paldo niadtong gihatagan nila pinaskuhan human gisaway sa netizens. For doing this kind of project, we have made a series of conferences and meetings, not just only with the advisory council, but together with the management of the establishment na kung kinsa to among gihatagan. Imbestigador sa kapulisan sa lungsod sa Cordoba giambus patay samtang nagmotorsiklo kini sa barangay Poblasyon kagabi. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug dungan nga madungog sa DYHP RMN Cebu. Kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Uban ni Attorney Rufil Fernandez Banyok, ako si Divine Marshall Flores ug kini ang Sayri 47. Cebu City Police Office misugyot ngadto sa kagamanan sa siyudad sa Sugbo nga ipasira ang dalan palibot sa Basilica Minore del Santo Niño og St. Therese Parish sa Maylahog. Nabantayan sa kapulisan nga nagdasok gihapon ang mga tao sa pipila ka mga simbahan sa ikaduhang adlaw sa Misa de Gallo. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Hugot ng gimonitor sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo ang ikaduhang adlaw sa Misa de Gallo human maleksyon na sa unang adlaw din nagpunsisok ang bagang duot sa mga tao sa mga dagkong simbahan sama sa Basilica Minore del Santo Niño, St. Therese Parish Church sa Barangay Lahog ug ang simbahan sa Pardo. Apan napakyas na usab sila tungod kay mas midaghan pa ang mga tao karon nga nagsugwak sa gawas sa Basilica ug sa St. Therese Parish Church nga nakalapas na sa social distancing. Tungod dinhi gisugid karon ni Police Colonel Josefino Ligan ngadto sa Emergency Operations Center pinagin Konsehal Joel Garganera nga butangan og ali ang mga dalan nga naa sa palibot sa mga dagkong simbahan aron dili na magtapok ang mga tao sa gawas. Yesterday, on our critic session, we suggested na we will be putting barriers na so that, for example, sa Santo Niño, barriers na mismo para ang mga tao gyud dili na gyud siya pwede mosulod dito sa kalsada. Okay, adto man gyud magpundok sa kalsada. Nya duol na sa simbahan, din igo na lang sila pud maminaw din magpundok sila. Nabalaka sa Colonel Ligan nga sa maong gidaganon sa mga tao nga nagtapok dako ang posibilidad nga mosaka ang kaso sa coronavirus sa sunod buwan kung dili kini masolusyonan. Giangko niya nga kuwang gyud ang kapulisan sa siyudad sa Sugbo itandi sa kadaghan sa mga tao nga gusto mo paduol sa simbahan aron nga makapaminaw sa misa. Sa kadaghan sa crowd, it's very hard to control sa crowd. We don't have specific control of the human behavior na kay katong mga existing executive orders na recent na kuan man change, but on our end na po sa kapulisan mo na ang pagpa-stricto o pagpatuman sa health protocol amo ginang buhaton, but yet, then again ang control sa crowd diha ta maglisod. Di ba na sa CCPO nga miabot ngadto sa 36,000 ka mga tao ang mitambong sa Misa de Gallo sa 35 ka mga simbahan sa Dakbayn Sugbo. Bisan pa man niini gihunagway gihapon ni Ligan nga malinawon ra og walay natala nga insidente ang 11 ka mga police station sa duha ka adlaw nga Misa de Gallo. Arnold Bustamante, CCTN News. Samtang daghan gihapon sa mga simbahan sa siyudad sa Sugbo nga nagsugwak ang mga tao nga mitambong sa ikaduhang adlaw sa Misa de Gallo. Mato ni Konsehal Joel Garganera, ang Deputy Chief Implementer for Interagency Task Force, Emergency Operations Center Cebu City, nga kini nagpasabot lang nga di pagyud andam ang mga tao sa new normal. Nasayran nga gihatagan unta ni Mayor Edgardo Labella og oportunidad ang katauhan aron mopuyo sa new normal nga pagpasabot kung nagpasabot nga mag self-regulate og dunay self-discipline. Gipasabot sa konsehal
nga ang pagtuman sa basic health protocols sama sa pagsulob og face mask og face shield og social distancing, mga basic ingredients sa new normal nga wa pagyud makomply sa katawhan. Alang sa konsyal, dili gyud angay abusuhan ang kagawasan nga gihatag sa syudad human gisuspenso ang paggamit sa quarantine pass. With the way we are doing it right now, the government can only do so much. I expect the people to step in, no? Dili pwede nga kamera. Dakbayan sa Mandawi, nagbutang og mga barikada pipila ka metros gikan sa mga simbahan. Kini aron kapugngan ang pagdugok sa mga tao gawas sa mga simbahan, ingon man sa mga satellite areas nga gipahigayon sa misa. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nagbutang og mga barikada ang syudad sa Mandawi pipila ka metros gikan sa mga simbahan. Kini mao na sabutan kagahapon sa hapon nga panagpulong sa Mandawi City Emergency Operations Center, kadagkuan sa simbahan sa syudad, City Disaster Risk Reduction Management Office ug Mandawi City Police Office. Kini aron mapugnan nga modugok ang mga tawo gawas sa mga simbahan. Aduna nay magbantay nga mga security personnel nga mutan-aw kung sakto na ang mga manimbahay sa gawas sa simbahan ug dili na pasudlon. Makatabang og dako is ang pag-monitor sa crowd. Kay overcrowding man ang problema, so crowd control ang solusyon. Meaning nag-set up tag mga barrier kanang mga perimeter fences nga layo pa sa church or kung asa man misahan aron nga makita na kung crowded na gani ang simbahan, kung full capacity na ang simbahan or kung asa man magmisa, ma-advise na gid tong mo abotay nga uli na lang, social media na lang mo kay wa na gid space. Matod ni Attorney Lizer Malati, Pangulo sa EOC, nga mas minus ang tawo nga nisimba kaganinang buntag kumpara kagahapon. Kagahapon sa unang adlaw sa Misa de Gallo, matod ni Malati nga libuan ka mga tawo ang nitambong sa 14 ka lugar nga gipahigayunan sa misa, hinungdan nga wala natuman ang ubang health protocol sama sa social distancing. Ang dakbayan adunay 8 ka mga simbahan ug 6 ka satellite areas. Gitugan usab nga kagahapon adunay pipila ka mga inahan nga nagda sa ilang mga anak nga mga minor de edad. Tungod niini hugot nga gipabantayan sa syudad ang mga minor de edad nga manggawas og papaulion kung makitaan. Dili gyud ni kaya kung sa enforcement lang pipila ra in tawo natong police, pipila ra in tawo natong mga contact tracer. Ang tawo gyud unta, ang atong mga mandawihanon gyud unta ang makasabot ba nga musunod gyud to the letter because kuyaw kayo mo balik gihapon ni nato tanan. Giawhag sa dakbayan ang mga residente nga kung di nakasud sa simbahan, muuli na lang sa ilang nagkadaiyang Pinoy-anan ug adto na lang mo tan-aw sa live stream sa misa. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan ni-issue na og executive order nga nagtugot sa pagpahigayon og duha ka misa de Gallo sugod ugmang adlaw. Mayor mi-adjust na sab sa curfew hours gikan sa alas 10 sa gabi hangtod na sa alas 2 sa kadlawon. Ang kasayuran ihatod ni Fatch Anthony Enzo. Gitugot na sa kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang pagpahigayon og duha ka misa de Gallo sugod og mga adlaw. Kini pinaagi sa executive order nga giluwatan sa mayor diin ang unang misa de Gallo magsugod sa alas 3 sa kadlawon nga sundan sa laing misa de Gallo sa alas 4:30. Matod ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nga tinguha nini mao aron mabahin ang mga manimbahay ug malikayan ang pagdasok sa mga tawo. Mao na no na kita ginato na dasok pagid kay ang tao. Ang uban medyo di ganahan kayo nga mosimba sa gym, mas ganahan gid sila nga na sila sa church. Okay na sila mga malayo sila sa church basta nakadungog lang sila sa wali sa pare. Gawas ni ini gi-adjust na sab sa mayor ang ilang curfew hours gikan sa alas 10 sa gabi hangtod na lang kini sa alas 2 sa kadlawon. Magbutang na sab sila og barriers ngadto sa mga kadalanan palibot sa simbahan diin doon na mga bangko nga iandam aron na kalingkuran sa mga manimbahay. Na-move na to ang curfew, no? Ang atong curfew is 10 p.m. until 2 a.m.
Padayon usab ang ilang pahimangno sa publiko nga magsulob og face mask o face shield diin katong dili mosunod nini ang dili pasudlon sa mga simbahan. Samtang katong mga manimbahay nga dili na masulod tungod kay puno na mga simbahan, ang giawhag sa mayor nga mutanaw na lang og misa de Gallo pinaagi sa live streaming. Foch Anthony Inso, CCTN News. Way giilang nga firecracker zone ang dakbayan sa Mandaue. Matod ni Senior Fire Officer 2 John Alpa Hiradiano, Pangulo sa Fire Safety Enforcement Division sa Mandaue City Fire Station, nga gidili gyud ang pagpamaligya og pabuto gawa sa mga malls nga adunay permit, ingon man ang pagpabuto. Dugang ni Hiradiano nga niadto pang tuig 2009, gidili ang pagpamaligya og pabuto human tulo ka mga tawo ang namatay, samtang laing unom ang nasamdan sa pagkabuto sa mga firecrackers sa giila nga firecracker zone sa reclamation area sa Dakbayan. Gitataw nga mo'y tugtan lang ang fireworks display sa mga kumpanya nga gitugtan usab sa BFP. Mosunod! Hipis kapulisan sa siyudad sa Sugbo na nalipod sa ilang aresto aginaldo ni atong giyatagan nilang pinaskuhan human gisaway sa netizens. Kana o guban pa sa magbalik sa Saire 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Ang Pasko karon lahi na kaayo sa atong naandan. Karon tuiga, daghantang naagian nga kasakit ug kalisod tungod sa pandemya. Pero bisan pa man og naay pandemic, ako mahinaot nang dili nato kalimtan ang tinuod nga diwa sa Pasko nga mao ang pagkatao sa atong manunubos. Sa akong simple nga pamaagi, ako maningkamot nga makahatag og kalipay sa akong kaigsuonan Subuanon. Pinaagi sa akong kinasing-kasing na pagserbisyo. Sa atong pagsaulog karon sa Pasko, bahalag distansya, basta luwas ta. Sige lang og simple ang Pasko. Basta happy, uban sa pamilya, og labaw sa tanan, hugtan pa nato ang pagsalig sa kahitasan. Gikan namo sa akong pamilya, ako, si Franklin Ong, palipayong Pasko, ug bulahang bag-ong tuig kanatong tanan. Discover the beauty of the Philippines. Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Hello! Sa ngalan sa Happy Hearts Marketing, Hildy Grace Townhouses ug sa Biotrof Herbal Products ug ingon man sa akong tibok pamilya, ako nang hinaot kaninyong tanan og Merry Merry Christmas and a Happy New Year! Merry Christmas! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Merry Christmas
everyone. Happy Holidays! Para nako, ang labing una nga meaning sa Pasko, pamilya. Pero kana ang wa nako, kana ang kuwang, kini ang ingon sa gidaw nako sa kapalaran. Usahay tita, maibog yun ko ni JC, kaya na siya'y inahan sama nimo. Unsa man? Sequel gyud ka sa salbahe sa imong amahan? Uy, Juan Carlos, muna ka na ko? Basta ka na ang kutsara. Oh. Napinabranap na pa. May basak atong buhay pa akong iro, upa na lang ko. May pang iro kaysa inahan! Ikaw ni kaon ana. Gusto pa ko eh. Oh, asa ka? Ikaw nang ibag ako. Kung sa imo tuyo, ukid sa kaman. No! Pangandoy kong Belen, sugilanon bahin sa gugma, kasilag, panghimaraot, banay ug pagpasaylo. Dalit sa Telelilas Kalingawan ug CCTN. Sinuwat ni Ron Sumampong Esperi Einberg sa direksyon ni Sam Costanilla. Batuki ang COVID-19. Tulo kahugna sa COVID. COVID sa ilong lang, vitamina C, kasagaran walay hilanat. Asymptomatic, walay simptomas. COVID sa tutunlan, katol ang tutunlan. Panahon sa kaayuhan o sa kaadlaw, paglimugmog og init na tubig. Medyo init na tubig ang imnon. Paracetamol kung may hilanat. Vitamin C, B-complex. Kung grabe, nagkinahanglan na og antibiotic. COVID sa baga, pag-ubo o kakutas, sud sa upat ngadto sa 5 ka adlaw. Vitamina C, B-complex, limugmog og init nga tubig, oximeter, paracetamol, oxygen cylinder kung grabe, gikinahanglan ang daghang tubig. Ehersisyo sa pagginhawa, estado nga gikinahanglan ng moadto sa ospital. I-monitor ang level sa oxygen. Kung moabot na gani og 43, gikinahanglan na ang oxygen cylinder. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya o mga higala ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning estasyon. Na-late ko. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cebu. May Pasko kaninyong tanan o bulahang mag-untuig. Kini si Attorney Michael Lopez Rama, ang mayor niadto pero busy mayor karon. I am here being a part of the Oasis of Love, also greeting Nanay, of course Tatay Dudong, Nanay Dayan,
However, being in this station now, I take the pride of, and the privilege of being a part of every now and then activities at CCTN. And Christmas is really a time for us to remember Christ. And that is when, especially in times of pandemic, meaning COVID-19, the more na ipatigbabaw yun nato ang ingalan o pagtuo sama sa among tema sa Pasko sa Birama, sa pagtuo ang Pasko ipadayon, o meaning atong CCTN station. I wish to bring to all viewers, sponsors, and the like that I am here in behalf, of course, of my family, Celine, Miguel, MJ, and Halu. I wish to greet all of you Merry Christmas and a Happy New Year. Looking forward for a interesting, one-of-a-kind, unorthodox, unconventional but innovative Sinulog 2021 and the launching of the 500 years of Christianity. And as we also, with sense of much optimism, 2022, which I refer as the triumphant Sinulog. Once again, CCTN, Merry Christmas to all. Wishes of love, Merry Christmas as well. O bag-ong tuig kaninyong tanan. God bless. Ning mga orasa mga kaigsunan to sang kuhaon ang update no kay dunay usa ka abogada ang gipusil dito sa Mindanao area nastong linya karon via Zoom si Arnold Bustamante. Arnold, may hapon. Attorney Rufil, patay diha-diha dayon or patay sa tambalanan ang usa ka abogado. Human kini po sila sa riding in tandem gani nga alas 2:50 ang takna sa hapon sa National Road sa Barangay Luok, Dakbayan sa Danau. Ang biktima gilang si Attorney Baby Maria Concepcion Landero Oli. Ingkod ang panigon usa ni siya kabyuda nga taga sitio ka Maligpato, Barangay Tabok, Dakbayan sa Danau. Din gideklara kini sa mga doktor sa Danau General Hospital o Provincial Hospital nga dead on arrival. Human kini makaangkod og mga samad sa ihang kalawasan. Matod pa ni Major Maria Teresa Makatangay, ang hepe sa Danau City Police Station, nga ang biktima sa kaisayhag sa kinan nga pick-up, kining puti nga pick-up, ug wa siya matino, matino kung asa ni siya padung dito ba sa South Gamahin sa Dakbayan sa Danau. Apan sa impormasyon nga nasagap ni Police Major Makatangay, nga kalit lang gipa-arakan sa armas ang sakinan ni Attorney Oli og ang mga suspitsado let dali usab nga misibat paingon ngadto sa habagatang bahin sa probinsya sa Sugbo. Ang kapulisan mihilusa dayon sila manhunt operation pinagi sa ilahag offline dragnet apan wa gyud nila magkit-i o magdakpi kadto mga suspitsado nga responsable sa pagpatay ni Attorney Oli. Si Attorney Oli, doon na siya live-in partner o abana katong drug lord sa kaniyantong nagalabang tuig ang gipusil patay sad diha sa poblasyon sa Dakbayan sa Danau samtang nagpalit kini siya og barbecue nga o banana queue diha sa plaza sa Dakbayan sa Danau. Ang ihang pana nga si Juanito Flores Uli gingong nabilanggo na kaniadto apan sa paggagawas nini nito Mayo 2019 gipatay siya sa wa usab mailhing mga suspitsado. Sa dihang gipangutana sa mga tigbalita si Major Makatangay yang gibutyag nga wa pa sila anggulo nga gisubay sa pagkakaron gikan kay nagpadayon pa ang ilahag investigasyon Attorney Rufil.
Nold, asa to padong dagan ang gunman human sa maong pagpamanhig? Asa nga direksyon? Padungat to sa habagatang bahin sa lalawigan sa Sugbo, Atty. Rufil. Okay. Nold, doon ay report, I don't know, no? Kung confirm ba ni usa ka kanhi pau lawyer ni si Attorney Oli? Doon ay impormasyon sa nga to nasagap Atty. Divine pasisab sa pamahayag ni Police Major Maria Teresa Makatangay nga former PAW lawyer kining mao nga biktima Atty. Divine. Pero karon nag-private practice na ni siya? Kana mo'y sayron pa ni Makatangay Atty. Divine kung nag-private lawyer ba ni kini si Atty. Oli Atty. Divine kay sa pagkakaroon parayon pa ang ilahang pakisusi o mga investigasyon may labot na sa nahitabong pagpusil nining mga biktima. Katong gi-mention nimo kaganina Nold nga ang iyang bana sad gipatay last year ba ni siya? Unsa man to, drug related to ang kaso sa iyang bana? Drugas ni Atty. Divine na bilanggo ni sa New Bilibid Prison sa taas-taas na nga panahon human malabigit sa illegal nga druga sa panakagawas ni yadto ga Mayo 2019 apan pipilalang kaadlaw sa iyang paggawas gikan sa pinangguan gikan sa New Bilibid Prison gipusil patay siya diha sa poblasyon sa Dakbayan sa Danao samtang nagpalit siya og banana Q. Yato ga mga tungura ang biktima ingong gitabangan ni sa pagpusil sa riding in tandem duha gyud ang nagpusil ining mao nga pana aning abogado nga si Oli Atty. Divine. Okay, no, doon ako'y nakita nga picture no sa social media, bata pa man ang picture nga akong nakita ni Attorney Oli. Kung wa ko masayop mga early 40s or late 30s ang hitsura niya. Doon na kay idea kung doon na ni siya mga anak unya pila intaw edad sa mga anak ni ini karong higayuna. Doon na tayo impormasyon Attorney Divine nga doon na siya mga anak pero wa pa ta masayod kung pila jud kamo kay mga anak Attorney Divine. Okay, pero naa na ni siya nagbase sa Danau Nold. Roger that sa atong nahibawan manggod Attorney Divine nga kini siya murag doon na siya laing kapuyo sigon sa pamahayag ni Major Makatangay pero dili pa gyapon sila makakumpirmar kung tinuod ba ang ilahang nakuha nga kasayuran nga human sa kamatayon siyang bana nga si Juanito Flores Oli nakigaipon ni siya og lain pod nga lalaki. Taga Danau ra gini siya Nold? Taga Danau I don't know Atty. Rufil kay wala mo mapangutana si Makatangay kung taga lumad ba ni siya nga taga Danau. Pero kini si Oli boy taga poblasyon Danau gid kasamang Atty. Rufil. Okay, diin man sa gikan Nold. Unya asa man siya padung na sa mauli sa ilang panimalay unta? Kana mo'y atong sayron pa Atty. Rufil kay sa investigasyon nila wala pa may impormasyon kung naasan ni siya gikan. Kung basta diha lang siya nagsubay sa Barangay Luok, kini National Road sa Barangay Luok sa Dakbayan sa Danao, unya gisundan na ni siya sa riding in tandem ug dayon paarak sa ilahang mga adala nga armas. Importante kayo ang trabaho ini kay pao man nga connected sa una. Sa pagkakaroon unsa man kunoy latest kinahibaw nila asa man sa connected karon or private practice ning iya karon or unsa may iyang asa man sa connected dinhi mga panahon na ron na kasama Arnold. Ang nahibawan ni Major Makatangay Atty. Rufil kay usama po di ka abogado si Atty. Makatangay o si Major Makatangay nag-private lawyer o practice ni sa Atty. Rufil sa iyang profesyon isip pa usa ka abogado. Asa man kuno iyang law office ani nara sa Danau or dito sa Cebu asa man og dunay mga partners baga siya? Doon mga sketchy report Atty. Rufil gikan pod sa Danau City Police Station nga doon na siya opisina gyud dito sa Dakbayan sa Danau. Nold, kung diha siya gibirahan gyud mismo sa daan, I think dunay mga witness Nold no kay nagsakay siya sa iyang sakyanan, meaning to say nagdagan ang iyang sakyanan, siya ra usa sod sa iyang sakyanan inya giambush. In a broad daylight gini sa Atty. Rufil so daghan ang mga nakasaksi niini. So matod pa ni Major Makatangay nga ilang gisubay karon ang mga CCTV camera sa dapit labi na katong nga mga lugar nga iyang giagian. Dako ang posibilidad nga doon ay nakasaksi ani diha sa dapit unya doon na po nakakuha og CCTV camera
o naka-capture ning mao nga insidente ato ni Divine ug ato ni Rufil. Okay. Unsay initial nga reaction karon sa PRO7 Nold kay natural ang naa sa profession, no? Legal profession, makuyawan ba aning sunod-sunod nga insidente after nahitabo si Attorney Wee, before sa nahitabo ni Attorney Wee na apagani gi-ambush dito sa Lapu-Lapu, and then karon kining usa ka lady lawyer diha sa Danao si Attorney Ole, unsa kahay mga move ani sa PRO7, do na ba sila statement para medyo mukalma ang naa sa kanana ang atong mga huwes, ang atong mga abogado basin makuyawan ining sunod-sunod nga mga susama ni ining insidente? Sa nahitabo ni Attorney Wee, Attorney Divine, ang Police Regional Office 7, si Police Brigadier General Albert Ignacio Ferro, ni ingon na siya nga isolated lang ni nga kaso. Apan nining sunod-sunod na nga kaso sa mga abogado, pagpamatay sa mga abogado, ang hepe karon sa Police Regional Office 7 mi pagawas og kamanduan sa Danao City Police Station nga panaman pa ang investigasyon og gamitugan kini nga kinahanglan sulbaron gyud ang kamatayon nining mao nga katapos ang abogado nga patay diha sa dakbayan sa Danao, Attorney Divine, pero wa siya motugan o siya mobutyag kung alarming ba ang mao nga insidente kay matud pa niya nga ang tanang nga mga kaso sa pagpamusil do nagplano ang mga responsable, Attorney Divine. Nold, kining white pick-up nga gisakyan ni Attorney Ole, dunay duha ka bala ko nakita nga murag agi og bala kanang sa iyang Left putahan, side, no? driver side. Oh, pila man ka bala gyud ang nitama didto sa lawas ni ining Attorney Ole? Attorney Rufil, ang SOCO ug ang PNP Crime Laboratory naghimo karon og autopsy ini nga patayng lawas sa Attorney Rufil ug Attorney Divine. Matud pa ni makatangay nga kinahanglan ipaubos sa autopsy aron na makuha o matino kung napinagyud ka pala ang amigo sa lawas nining mao nga biktima, pero sa iyang inisyal nga nakuha nga impormasyon nga ulo og ubang parte sa lawas ang igo nining mao nga biktima to ni Rufil. Unsa man nga klase sa kalibre sa armas ang gigamit ini Arnold so far sa nakita nga mga empty shells dito kung naaman galing? Ang inisyal nila nga nakuha dito nga empty shell ato ni Rufil kining 9mm, pero matod pa ni makatangay nga dili pa sila magasulti ni kung mao kini ang gigamit, not unless ang SOCO may mohatag sa ilang report ngadto silang buhatan ato ni Rufil. As of this time wala pa sila nakuha nga CCTV bisag sa duol-duol lang or mga witnesses nga makasaksi kung unsa man well executed, well planned kining mga panghitabo, Arnold? Si makatangay nagatugan ato ni Rufil nga gisundan gini siya, so dako ang posibilidad na well planned gi sunod-sunuran na ni sa daan o giplanuhan gyud ang asa siya posibleng posilon og asa siya moagi og dito gihimo dayon ang pagpusil ato ni Rufil. So well planned ang maong pagpamusil. Unsa man kuno way mga nakasaksi unsa man kana na ang mga professional kining mao mga hitman or the way may execute sila parehatong kang Attorney Wee ba nga dunay mga pagbana-bana na daan unsa ang mga tirador nga mihimo sa krimen? Matod pa ni Major makatangay ato ni Rufil nga ila pa rin tanahon kung professional ba base sa igo sa sakinan, no? Kay ang mga professional ato ni Rufil mga groupings man pero matod pa niya nga kinahanglan pa rin nga tanahon kung unsa nga klase kining mga gunman nga mipatay kang Attorney Ole, Attorney Rufil. Kadtong kang Attorney Wee, Arnold, ang mga killer dito na Madakpes, Laguna naka-iskapo na dinis Dakbayan, Sugbo. Karon kining killers karon killer or killers ni ining Attorney Ole niya pa gid ni Sugboron. Unsa may gihimos tong kapulisan do na bay hot pursuit operation ang atong mga pantalan ilabang gi atangan aron masakpan kini mga killers aron di makagawa sa Sugbo? Sa interview ni Boy Algunos sa DYHP karong hapon, Attorney Rufil, gipasalig to ni Major Makatangay nga magpadayon ang ilahang manhunt operation labi na sa mga dapit kang posibleng adtuon nining mga suspect o diha sa mga pantalan labi na diri sa ato sa Sugbo o sa mga silingang syudad dito sa Danao o diha sa Dakbayan sa Danao, Dakbayan sa Bugo o Dakbayan sa Danao, Attorney Rufil. Nagbunit ba kining mao mga hitman, Arnold? Naka-helmet, naka-full face helmet sila, Attorney Rufil. Pero unsa man dunay mga tan-aw sa investigasyon, dunay mga spotter ni lahi ang hitman, lahi ng mga spotters? Kana may matubag ni Major Makatangay sa dihang ato siya gihinabi kagani na Attorney Rufil kung doon na ba yung mga spotter o dili ba duha
ang nagpatay na ning mga biktima nga abogado matod pa niya nga ato pa nang suwayon pinagi sa kuha sa mga CCTV camera sa dapit. Moving vehicle ni Arnold. So dili basta-basta ang killer ani og mutira ka og moving target. So sa ato pa masabot na to nga mantigo gyud nga mo gamit og mga armas. Tingali mga professionals gyud kini mao nagtira kay moving target man ang ilang gitirahan. So makakonklude ni Atty. Rofil kung moving ni sa ang maong sakinan dako ang posibilidad nga mga haniti mo gamit sila mga armas kining mga suspect Atty. Rofil. Unsa man ni paghitabo moving vehicle ni or stationary ni diha? Murag ni hunong ni siya kadali Atty. Rofil, murag ni minor siya patod pa ni makatangay mao sa ni ilahang subayon pa sa pagkakaroon kay ang mga saksi dito murag dili kayo mo kahatag og pamahayag Atty. Rofil tungod sa kahadlok. Pero ang inisal murag ni minor ni siya unya buto-buto dahil sa armas sa ilang nadungog sa mga saksi sa dapit. Kanang taas-taas nga biyahe sa kataas kalsada diha gyud sa tirahe ka sa Arnold no? Sa imong tan-aw strategic nga lugar ni alang sa mga hitman nga diha sa dapita gyud tirahan? Kana mo iwa na to mapangutan na kang Major Makatangay Atty. Rofil no kung strategic pa nga area ang dapit din gipusil ang mao nga abogado pero matod pa ni Atty. Makatangay nga kining mao nga dapit daghan jud kay tao ang magagi-agi ni Atty. Rofil gumikan kay kini usaman ka National Road diha sa Dakbayan sa Danao. Unsay gilayon ani sa police station sa Danao? Wa na nato ni mapangutan na Atty. Rofil no kung unsa ni kalayon gikan sa police station sa Danao ang barangay Luok Atty. Rofil. Okay, salamat Arnold Bustamante sa imong live report. Samtang sa laing bahin ang hepe sa Cebu City Police Office ug ang pangulo sa Cebu City Advisory Council na nalipod sa ilang gihimong aresto aginaldo. Usa kini kamatang sa prank sa ilang hatagan sa pinaskuhan, human gisaway sila pag-ayo sa mga netizen. Tungod kay makahatag kinig kalisang sa mga tao. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Sa live video sa official Facebook page ni Police Colonel Josefino Ligan, makita ang ilang pagpatuo nga miserve sila warrant of arrest sa upat ka mga empleyado sa usa ka dakong mall nga nibutang sa uptown area sa Sugbo. Tagsa nila gingong adunay warrant of arrest sa managlahing kaso ug dayon gipangpusasan apan sa dihang ipasakay na unta sila sa patrol car. Gisugat na sila sa mga babaeng pulis nga nagdalag regalo. Daghan ang nakadaig apan aduna say nakasaway tungod kay delikado matud pa kini adto nga adunay sakit sa kasing-kasing ug dili matud pa kini maayo tungod kay mahimo nga madisgrasya na hinuon ang ilang girigaluhan. Apan gipanalipdan kini ni Colonel Ligan tungod kay giplanuhan na kini sa taas na panahon. Uban ang Cebu City Advisory Council og nangonsulta usab sila sa management sa tindahan nga dali usab nga miuyon sa wong pamaagi. For doing this kind of project, we have made a series of conferences and meetings, not just only with the Advisory Council, but together with the management of the establishment na kinsa to among gihatagan. Now, through their Human Resource Department, we have identified, determined those people nga mo atong gipanghatagan. Ipasabot usab ang chairman sa Cebu City Advisory Council nga mausab ang naghatag sa pinaskuhan na kanayon nga matag tuig na nila kini nga himuon uban ang kapulisan sa Sudiro sa Sugbo. Namugna matud pa kining mao nga matang sa pagprank sa dili pa itunol ang pinaskuhan aron adunay impact sa kuhay sa miging tuig ni mga driver sa mga pampublikong sakyanan ang ilhang gipatuo nga dakpon tungod sa violation sa trapiko. Yet again, siguro, di masal na ito control ang opinion sa other people. But the intention of the project is really pure in heart that we would try to give a memorable and joyful and delightful experience sa katong tao, no? For that matter. Ang management usab sa tindahan ang mipili sa ilang mga janitor kung kinsa ang ngayon nga hatagan o gami siguro nga wala kini sakit sa kasing-kasing. Sila matud pa ang kabus nga trabahante apan na mga kugihan silang trabaho nga bisan sa pandemic padayon nga may report alang sa matag pamilya niini. We already know the challenges that might arise with this kind of project kay kalit gyud nya medyo taas ang iyang level of surprise. So we need to have made coordination sa management kung kinsa gyud. Unlike before nga mamararata sa dalan, kunwari dako na to na traffic violation, random na siya. But here dili siya random. It was well thought out
kung kinsa gyud atong panghatagan. Kay mao lagi ato na gyud nagiunaw na ang iyahang health condition kay basi kunyag masubrahan. Si PNP Chief Police General Dibol Sinas na kanayon sa dihang gikuan siyang habig sa mga tigbalita sa kauluhan nga wala siya magsugo sa mga programa sa kapulisan sa Sud Subo apan wala usab siya nakitang dautan. Apan kung nakahatag matud pa kining kahadlok nga nakaapekto na sa gihatagan iya kining gimanduan nga hunungon na ang maong kalihukan. Arnold Bustamante, CCTV News. Samtang gipakigtagbuan sa Cebu City Emergency Operations Center ang mga representante sa grocery stores o supermarkets dinhi sa siyudad sa Subo. Gituki ang mga angayang buhaton aron malikayan nga maigo sa coronavirus ang mga empleyado o mga customers. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Nagkanayon si Cebu City Councilor Joel Garganera, Deputy Chief Implementer for Interagency Task Force, Emergency Operations Center, Cebu City. Gipatawag nila ang dulan 40 ka mga representante sa mga supermarkets, grocery stores sa Cebu City aron sila maandam ilabi na karon nga holiday season kay gilauman nga musugwak ang mga tao. Hinuon mapasigarbuhong gipahibaw ni Councilor Garganera nga base sa data sa EOC menos ang insidente nitong mga nagpositibo sa virus nga may bisita sa grocery stores o supermarkets. Nagpakita matud pa kini nga ang mga grocery stores o supermarket nihimo silang trabaho aron batukan ang COVID-19. No, we receive some complaints meaning mga groceries na to ang supermarket, but it's not really that much ba, no? So nami gipatawag sa lain, no, nga wa mo attend diha, no, naiduha ka buok nga mga supermarkets among gipatawag because they have pending complaints, no? Sa ilang meeting ganihang buntag, gipaabot ni Garganera nga gawa sa pag-obserbar sa ilang mga customers sa health protocol, angayan sab sila magmatngon nga kinahanglan nila proteksyonan ang ilang mga empleyado. Kung dunay mga empleyado nga nagpakita og sintomas sa COVID-19, kinahanglan dayon kini-aksyonan sama sa dili pa trabahoon o ipaubos sa swab testing. Kami diri sa Cebu City sa Emergency Operations Center o nagtrabaho gani og grocery o supermarket libre gina namo because we always look at it as an essential, no? Essential ni siya. Amo ginang librehon dayon and then ma-isolate na nato siya aron dili in town maangin ang atong supermarket nga mag-granular lockdown ta. We will never allow that to happen. Desmay Padilla, CCTV News. Si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan makigtagbo kang Governor Gwendolyn Garcia aron sa pagtuki kalabot sa plano sa syudad sa pagtugot na pagbalik sa mga international flights sa Mactan Cebu International Airport. Kinihuman ang gobernador mipadayag siyang pag-uyon sa maong plano. Ang kasayuran ihatod ni Fach Anthony Enzo. Makigtagbo sa Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan ngadto kang Governor Gwendolyn Garcia sa pagtuki labot sa plano sa syudad sa pagtugot na pagbalik sa operasyon sa mga international flights sa Mactan Cebu International Airport kon MCIA. Matod ni Chan nga mahinungdanon ang pagdawat pagbalik sa syudad og mga langyaw nga turista, hilabi na nga kini mo'y bread and butter sa syudad. Nasayran nga si Garcia ang una nang nipadayag og suporta. Lahi magud ang kahimtang nato diri sa Lapu-Lapu because ang bread and butter na to is tourism. Unlike other cities like Mandawi is more on manufacturing. Cebu City is trade and commerce. So here in Lapu-Lapu, we are a tourism city. So ang ato ang naghatag og kinabuhi ang mga turista. Nasayran nga danay maabot sa 15,000 ka mga trabahante sa syudad sa Lapu-Lapu nga nalambigit sa industriya sa turismo. Apan suma ni Chan nga inanara hinuon ang ilang pagpatuman nini diin kadtorang mga nasud nga danay ubos nga kaso sa COVID-19 ang ilang tugutan nga makabiyahe paingon sa syudad. Gikinahanglan hinuon nga mopaubos sa swab test ang langyaw nga turista o na kini tugutan nga makasud sa syudad. So before the fly in, they will take the swab test. They show to us 2 days before the schedule of the flight. And wear face masks and face shields. This is the most important.
Nasayran nga ang Seoul, South Korea may usa sa mga gikonsiderar sa syudad nga buksan na og balik ang biyahe gikan sa MCIA. Hinon, pangayoon pasab sa mayor ang pagtugot sa Interagency Task Force kun IATF kabahin niini din gigatakda siyang mopadala og suwat sa mao nga task force. Foch Anthony Inso, CCTN News. Gihulagway sa Office of the Senior Citizens Affairs kun USCA sa Cebu City nga kadaghanan sa mga senior citizens sa syudad mas gusto nga cash gyud ang ilang madawat kaysa ipaagi kini og cash card. Kuno say kahay hinungdan atong sayran sa report ni Decime Padilla. Kahinumduman nga sa miaging simana gisugdan sa Cebu City Government ang pagpangapod-apod sa financial assistance sa mga senior citizens diin gi house to house kini aron dili na kinahanglan pamugawas ang mga senior citizens sanglit risgo sila sa coronavirus disease kon COVID-2019. Moabot sa kapin 80,000 ka mga senior citizens ang nakadawat og 4,000 pesos alang sa buwan sa Setyembre, Oktubre, Nobyembre ug Disyembre ug gidungan usabang paghatag sa cash card. Ang Cebu City Government nagigalayon sa Land Bank of the Philippines alang sa cash card aron dito na lang ihulog ang financial assistance sa mga senior citizens ug dili na kinahanglan pamugawas sa ilang panimay. Apad sigon sa Executive Director sa OSCA, Jeffrey Ocampo, dunay ubang mga senior citizens ang nalipay nga nakadawat og cash card. Apad do na sa uban nga wala makauyon ug mas gusto nga cash na lang ang ilang madawat. Pero daghan man sa intawon nga naglisod sad nga di naka-withdraw nga gamay ra pod ang machine sa Land Bank, limitado ra pod. So mao na ilang opinion nga mapugos in taon sila panugo unya gawas pa niana kanang dili nila makuha ang tibok nga kwarta kay kung ilang kuhaon siguro mag over the counter sila pero on their part murag maglisod na sila labi na sa karong panahon na. So ang ilahang gyud is maaslay masugo nga tao nga ilahang pawithdrawon silang kwarta unya muhatag mo gid sila niana og pahalipay. Kadaghanan matud pa sa senior citizens maglisod og withdraw ug mas ganahan sila ni atong tradisyonal nga pamaagi kun diin cash na ang ilang makuha. Once ma-normalize na ang tanan adto ta sa gym usar gyud kadlaw mahatag. No, sa tungod lang sa sitwasyon ng lisod jud kay tanan. Pero naalagi nagsagol-sagol lang mga opinion nga sir ganahan gyud Mr. tibuok nga kwarta gyud mo dawat kwarta gyud oy iban no. Sayran nga maggamit ang cash card sa sunod pa nga pagpanghatag sa financial assistance sa mga senior citizens nga mahitabo sunod tuig. Decime Padilla, CCTN News. Mosunod! Imbestigador sa kapulisan sa lungsod sa Cordoba giambus patay samtang nagmotorsiklo kini sa barangay Poblasyon kagabi. Kana og uban pa sa pagbalik sa Sayre 47. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Kaya ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Chief Investigator sa Cordoba Police Station patay human gi-ambush sa riding in tandem sa barangay Poblasyon kagabi.
Gipatay ang biktima samtang nagsakay usab sa iyang motorsiklo subay sa highway sa sitio Calandos, Barangay Poblasyon. Natusak-tusak sa mga bala ang dughan sa biktima, hinungdan sa hinanali nga kamatayon niini. Ang kasayuran ihatod ni Chris Ligan. Nalupog na sa karsada si Police Master Sergeant Eliezer Llanes nga wa nay kinabuhi tapad siyang motorsiklo nga gisakyan si Police Corporal Ritzel Abaw, Assistant Investigator sa Codba Police Station, mingon nga duha ka mata nga nagsakay sa usa ka motorsiklo ang mitabang sa pagrakrak ni Master Sergeant Llanes. Natusak-tusak sa mga bala ang motorsiklo nga gisakyan nini ug naglapos ang agi sa bala sa helmet nga gisulob niini. Matod pa ni Abaw nga labing minus 16 ka makabang sa bala ug lang 5 ka slag ang nakuha sa dapit nga natabuan nga ngit-ngit kayo kahini ang siga sa suga sa poste. Over nga ebidensya dito sa crime scene, 16 ka fired cartridge, ready form bullet of an unknown caliber firearm and 2 fired bullet of an unknown caliber firearm. Nagkuntang kapulisan sa Córdoba sa motibos pagpatay ni Llanes tungod kay wa man kini musulti kanila kuno na ba kini hulga sa iyang kinabuhi. Determine ani dito amo sa bayon ta mga pangitabo. Ginagway ni Abaw si Llanes nga buutan og matinagaron nga pagkatao labi na kanila makauban sa trabaho. Pero mayo man ang tao. Wala problema. Pipilas sa kauban nini nga mga polis mibutyag nga nagpalit pa og cellphone si Llanes kag hapon alang sa online classes sa iyang anak. Nakita gid ang cellphone nga gipalit ni Llanes sud sa iyang bag nga gibilin sa opisina sa gabihan kini sa iyang asawa nga miadto sa stasyonan. Chris Ligan, CCTN News. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Linsua. Kaya ang sala, kabahin man sa tawhanong kinaiya. Sukat pa niya itong panahon, niya dan og iba. Mo nga ang Ginoo nagtinguha nga ang katawhan maghinulso sa ilang mga sala ug mangayog pasaylo. Kaysa 2 Pedro 3:5 nagingon, ang Ginoo dili maglangan sa pagtuman sa iyang gisaad sumala sa gihunahuna sa uban. Apan siya nagpailog kaninyo kay dili siya bot nga may usa nga malaglag, kundili nga ang tanan maghinulsol ug mubiya sila mga sala. Dili gayud kita angay nga magpanuko ug mahadlok nga modul sa Ginoo kung kita makasala. Kay siya puno sa kaluoy ug gugma. Andam siyang mo sagakay kanato kung kita madagma man. Makasalig yun kita siyang kamatinudanon. Kaya sa pagpangutan 3:22-23 nagingon, dili gayud mulubad ang gugma sa Ginoo ni matapos ang iyang kaluoy. Bag-o kini adlaw-adlaw pagka matinumanon gayud niya. Kung makasala ka man, karon ang panahon nga moduol ka sa Ginoo. Nagpaabot siya kanimo. Andam mo gakos kanimo ug mupabati siya gugma nga way kinutuban. Mga igsuon, kini ang atong lamdag karong adlaw. Mao kato naglangkob sa ato mga balita dinhi sa Sairi 47. Ako si Rufil Banyo. Ako sab si Divine Marshall Flores og sa atong Christmas countdown. Grabe ha. Walo na lang yun kaadlaw ang atong paaboton panyero. Pasko na.